میں سیور کورٹ میں اس بندے کے خلاف ایک کیس فائل کرنا چاہتا ہوں، تو میں یہ کیس کون سی کورٹ میں فائل کروں؟ میں اس کیس کو ڈائریکٹ سپریم کورٹ میں فائل کروں، یا اس کیس کو میں ہائی کورٹ میں فائل کروں، یا پھر اس کیس کو میں سب سے نیچے والی کورٹ میں، یا اس سے بھی جو نیچے سول جج کی کورٹ ہے؟ تو اب میں یہ کیس کون سی کورٹ میں فائل کر سکتا ہوں؟ تو کون سی کورٹ میں سیور سوٹ فائل کیا جائے گا؟ اور جب وہ سیور سوٹ فائل کیا جائے گا، اس کو فائل کرتے وقت یہ بات بھی دیکھی جائے گی کیا جہاں پر میں رہتا ہوں وہاں پر اس کورٹ میں وہ سوٹ فائل کیا جائے گا، یا جس کے خلاف میں سوٹ فائل کرنا چاہتا ہوں اس جگہ پر وہ بندہ رہتا ہے اس جگہ میں سوٹ فائل کیا جائے گا، یا جس جگہ پر وہ پراپرٹی ہے جس پراپرٹی کی وجہ سے میں سوٹ فائل کر رہا ہوں اس جگہ میں سوٹ فائل کیا جائے گا۔ تو کون سی عدالت میں سوٹ فائل کیا جائے گا؟ کیا سب سے نیچے والی عدالت میں سوٹ فائل کیا جائے گا، یا سب سے اوپر والی عدالت میں سوٹ فائل کیا جائے گا؟ میری پراپرٹی تو سٹی سے باہر ہے، لیکن میں تو سٹی میں رہتا ہوں، اور جو بندہ میری پراپرٹی پر انلیگل پوزیشن کر رہا ہے وہ بندہ تو کسی اور جگہ میں رہتا ہے۔ تو اب میں سوٹ کس جگہ میں فائل کروں گا؟ کیا میں وہ سوٹ سٹی کے اندر جو کورٹ ہے وہاں پر فائل کروں گا جہاں پر میں رہتا ہوں، یا میں وہ سوٹ وہاں پر فائل کروں گا جہاں پر پراپرٹی ہے، یا میں وہ سوٹ وہاں پر فائل کروں گا جہاں پر ڈیفینڈنٹ رہتا ہے؟ تو سیور سوٹ کہاں پر فائل ہوگا؟ سیور سوٹ اس جگہ میں فائل ہوگا جہاں پر ڈسپیوٹڈ پراپرٹی ہوگی۔ تو یہی آج کا ہمارا ٹاپک ہے، پلیس آف سوئنگ، کہ سیور سوٹ کون سی کورٹ میں فائل کیا جائے گا؟ سیور سوٹ سب سے نیچے والی کورٹ میں فائل کیا جائے گا، جو کہ ایک کمپیٹنٹ کورٹ ہوگی، جس کے پاس یہ اختیار ہوگا، جس کے پاس یہ جورسڈکشن ہوگی۔ اس کے بعد وہ سوٹ جہاں پر سبجیکٹ میٹر ہوگا اس جگہ میں سوٹ فائل کیا جائے گا۔ جس جگہ پر سبجیکٹ میٹر ہوگا اس کی جورسڈکشن میں جو کورٹ بھی ہوگی اس کورٹ میں سوٹ فائل کیا جائے گا۔ پلیس آف سوئنگ، پلیس آف سوئنگ کو ڈیل کرتا ہے سیکشن 15 آف دی کوڈ آف دی سیور پروسیجر 1908۔ Court in which suit to be instituted. Every suit shall be instituted in the court of the lowest grade competent to try it. مطلب کہ ہر سیور سوٹ سب سے نیچے والی کورٹ میں فائل کیا جائے گا، اور وہ کورٹ جو ہے وہ کورٹ کمپیٹنٹ ہونی چاہیے، اس کورٹ کے پاس یہ اختیار ہونا چاہیے کہ وہ کورٹ اس کیس کی سماعت کر سکے۔ The Code of Civil Procedure 1908 Section 16 Suit to be instituted where subject matter situate subject to the precautionary or other limitation prescribed by any law suits. Section 16 یہ بات کہتی ہے کہ جس جگہ میں بھی سبجیکٹ میٹر ہوگا اس جگہ میں جو ہے آپ کا سوٹ فائل کیا جائے گا۔ سبجیکٹ میٹر سے مراد آپ کی کوئی بھی پراپرٹی ہو سکتی ہے، موویبل پراپرٹی بھی ہو سکتی ہے یا اموویبل پراپرٹی بھی ہو سکتی ہے۔ مطلب کہ آپ کا موبائل، بائک، کار، یہ سب جو ہے یہ سب آپ کی موویبل پراپرٹی ہیں جو کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ایزیلی جا سکتی ہیں، جبکہ آپ کا گھر، آپ کی لینڈ، آپ کی بلڈنگ، یہ سب جو ہے یہ سب آپ کی اموویبل پراپرٹی ہیں، یعنی کہ ایسی پراپرٹی جس کو آپ موو نہیں کر سکتے۔ تو سیکشن 16 یہی کہتا ہے کہ جس جگہ میں بھی سبجیکٹ میٹر ہوگا اس جگہ میں جو ہے آپ کا سوٹ فائل کیا جائے گا، لیکن اس میں پیکونری اور اگر کسی اور لا میں کسی بھی طرح کی کوئی لمیٹیشن دی گئی ہے وہ بھی دیکھی جائے گی، اس کے بعد جو ہے سیکشن 16 اپلائی ہوگی۔ کلوز اے for the recovery of immovable property with or without rent or profit. کلوز اے میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ اگر کسی بھی بندے نے اموویبل پراپرٹی کی ریکوری کا سوٹ فائل کرنا ہے تو وہ سوٹ وہاں پر فائل ہوگا جہاں پر وہ اموویبل پراپرٹی ہوگی، بے شک وہ ود رینٹ ہے یا وداؤٹ رینٹ ہے، یا ود پروفٹ ہے یا وداؤٹ پروفٹ ہے۔ ود اور وداؤٹ پروفٹ کیا ہے؟ اس سے مراد ہے کہ جیسے مین پروفٹ ہے کہ اگر کوئی بھی بندہ انلیگل پوزیشن سے کوئی بھی پروفٹ گین کرتا ہے وہ ہمارا مین پروفٹ ہوگا۔ تو اب مین پروفٹ والے سوٹ بھی وہاں پر فائل کیے جائیں گے جہاں پر وہ پراپرٹی ہوگی، اور اگر آپ مین پروفٹ کو ڈیٹیل میں سمجھنا چاہتے ہیں تو اوپر لنک پر کلک کریں، وہاں پر آپ کو مین پروفٹ کا لیکچر ڈیٹیل میں مل جائے گا۔ فار ایگزامپل، اگر آپ نے اپنا گھر رینٹ پر دیا اور جو ٹیننٹ ہے اس نے آپ کا گھر ایک اور بندے کو رینٹ پر دے دیا،
तो अब जो टेनेंट वो प्रॉफिट रिसीव करेगा वही प्रॉफिट जो है वो मीन प्रॉफिट होगा। और जब आप उस प्रॉफिट को रिकवर करने के लिए एक सूट फाइल करेंगे तो वो सूट वहां पर फाइल किया जाएगा जहां पर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी। क्लॉज बी फॉर द पार्टीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, जहां पर किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी की पार्टीशन करनी हो, यानी कि अगर कोई बंदा चाहता है कि मेरी प्रॉपर्टी की पार्टीशन की जाए और देखा जाए कि मेरी कितनी जगह है, तो सूट वहां पर फाइल किया जाएगा जहां पर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक भाई अपने दूसरे भाई को कहता है कि इस प्रॉपर्टी में मेरा इतना शेयर है और आपका इतना है, लेकिन दूसरा भाई कहता है कि नहीं, मेरा शेयर आपसे ज़्यादा है, आपका शेयर कम है, तो मुझे ज़्यादा मिलना चाहिए, आपको कम मिलना चाहिए। तो अब जब उस इमूवेबल प्रॉपर्टी की पार्टीशन की जाएगी, उसकी तकसीम की जाएगी, उसमें देखा जाएगा कि किस भाई का कितना शेयर है, तो वो सूट वहां पर फाइल किया जाएगा जहां पर वो प्रॉपर्टी होगी। क्लॉज सी फॉर foreclosure, sale or redemption in the case of a mortgage of or charge upon immovable property। foreclosure से मुराद किसी बैंक या किसी भी पर्सन से लोन लेकर जब कोई भी प्रॉपर्टी परचेज की जाती है तो वो लोन एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड पर पे करना लाजमी होता है, और अगर वो लोन पे नहीं किया जाता तो वो प्रॉपर्टी जो कि लोन लेकर परचेज की जाती है उस प्रॉपर्टी को foreclosure समझा जाएगा। इस प्रॉपर्टी की ऑनरशिप उस बैंक या उस पर्सन के पास ट्रांसफर हो जाएगी जो कि लोन देता है, क्योंकि उस बंदे ने अभी तक लोन रिटर्न नहीं किया। इसी तरह से रिडेम्पशन का मतलब ये होता है कि जब लोन पे नहीं करते तो प्रॉपर्टी की ऑनरशिप वो बंदा ले लेता है जिसने आपको लोन दिया होता है। तो जब आप लोन पे कर देते हैं तो आपको प्रॉपर्टी की ऑनरशिप वापस मिल जाती है, यानी कि आप अपनी प्रॉपर्टी के वापस से ऑनर बन जाते हैं। इसी तरह से जो चार्ज है उसका मतलब है जब कोई बंदा लोन लेता है तो वो अपनी प्रॉपर्टी को इस बंदे को एज अ सिक्योरिटी देता है कि जब मैं लोन रिटर्न कर दूंगा तो तब आप मेरी प्रॉपर्टी वापस कर देना, और अगर मैं लोन रिटर्न नहीं करता तो तब आप मेरी प्रॉपर्टी एज अ सिक्योरिटी अपने पास ही रखना। तो इसी तरह से किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी के चार्ज, foreclosure, सेल और रिडेम्पशन या मॉर्गेज का कोई भी सूट होगा तो वो सूट वहां पर ही फाइल किया जाएगा जहां पर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी। क्लॉज डी फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ एनी अदर राइट टू और इंटरेस्ट इन इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि अगर किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी के राइट या इंटरेस्ट को डिटरमाइन करना है कि कितना इंटरेस्ट है, तो फिर सूट वहां पर ही फाइल किया जाएगा जहां पर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी। क्लॉज ई फॉर कंपनसेशन फॉर रॉन्ग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि अगर किसी पर्सन ने किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी पर कोई रॉन्गफुल एक्ट किया, अब हम उस पर्सन के इस रॉन्गफुल एक्ट के बदले उससे कंपनसेशन क्लेम करते हैं, तो अब इस कोर्ट में सूट फाइल किया जाएगा जहां पर सब्जेक्ट मैटर होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी पर्सन ने दूसरे पर्सन की प्रॉपर्टी पर ट्रेसपास किया, न्यूसेंस किया या मिसचीफ किया, यानी कि इस बंदे की प्रॉपर्टी पर इल्लीगल मुदाखलत की, तो अब वो बंदा कंपनसेशन क्लेम करेगा, तो वो सूट वहां पर फाइल करेगा जहां पर उसकी इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी। क्लॉज एफ फॉर द रिकवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एक्चुअली अंडर डिस्ट्रेन और अटैचमेंट shall be instituted in the court within the local limits of whose jurisdiction the property is situated, or in the case of suit referred to in clause C, at the place where the cause of action has wholly or partly arisen। क्लॉज ए से क्लॉज ई तक इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, लेकिन अगर कोई पर्सन किसी मूवेबल प्रॉपर्टी को जो कि डिस्ट्रेन है या अटैच है उसको रिकवर करना चाहता है, तो उसको रिकवर करने के लिए भी सूट वहां पर फाइल किया जाएगा जहां पर वो प्रॉपर्टी होगी। डिस्ट्रेन का मतलब है अगर आप किसी से पैसे लेते हैं और उसको अपना गोल्ड देते हैं और ये बात बोलते हैं कि जब मैं आपको आपकी अमाउंट रिटर्न कर दूंगा तो उसके बाद आप मुझे मेरा गोल्ड रिटर्न कर देना, तो अब जब अमाउंट रिटर्न करने की बारी आती है तो आप कहते हैं कि मेरे पास तो अमाउंट नहीं है, तो वो बंदा आपको गोल्ड वापस नहीं करेगा
और गोल्ड अपने पास रख लेगा जब तक कि आप उसको अमाउंट पे नहीं करते। तो इसी को कहते हैं डिस्ट्रेंट। लेकिन अगर आप इस बंदे की अमाउंट रिटर्न कर देते हैं लेकिन वो बंदा आपका गोल्ड रिटर्न नहीं करता, तो अब आप अकॉर्डिंग टू दी सेक्शन 16 सब क्लॉज F के तहत रिकवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी का सूट वहां पर फाइल करेंगे जहां पर आपका गोल्ड होगा। इसी तरह से जो अटैचमेंट है वो ये होती है कि जब कोर्ट ऑर्डर करती है कि आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी को अटैच किया जा रहा है, जब भी कोर्ट आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी को अटैच करती है वो अटैचमेंट कोर्ट किसी भी सूरत में कर सकती है। मतलब कि किसी डिग्री की एग्जीक्यूशन के लिए किसी भी मूवेबल प्रॉपर्टी को अटैच कर सकती है। तो जब कोर्ट किसी भी प्रॉपर्टी को अटैच करती है तो उस वक्त कोर्ट एक रिसीवर को अपॉइंट करती है जो कि उस प्रॉपर्टी की टेक केयर करता है। तो जब रिसीवर अपॉइंट होगा तो जिस बंदे ने पेमेंट करनी थी इसने पेमेंट कर दी, तो कोर्ट अटैचमेंट के ऑर्डर को वापस ले लेती है। तो अब रिसीवर की ये ड्यूटी है कि जब कोर्ट अटैचमेंट के ऑर्डर को वापस लेती है तो वो प्रॉपर्टी जो कि रिसीवर को दी जाती है कि वो उसकी टेक केयर करे, तो वो रिसीवर उस प्रॉपर्टी को वापस करेगा। लेकिन अगर वो रिसीवर उस प्रॉपर्टी को वापस नहीं करता तो उस कंडीशन में उस रिसीवर के अगेंस्ट उस जगह में सूट फाइल किया जाएगा जहां पर वो मूवेबल प्रॉपर्टी होगी। Provided that a suit to obtain relief respecting or compensation for wrong to immovable property held by or on behalf of the defendant may, where the relief sought can be entirely obtained through his personal obedience, be instituted either in the court within the local limits of whose jurisdiction the property is situated, or in the case of suit referred to in clause C, at the place where the cause of action has wholly or partly arisen, or in the court within the local limits of whose jurisdiction the defendant actually and voluntarily resides or carried on business or personally work for gain। वैसे तो सेक्शन 16 में यह बताया गया है कि जिस जगह में इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी या सब्जेक्ट मैटर होगा उसी जगह में सूट फाइल किया जाएगा। लेकिन इसकी जो प्रोविजो है वो ये बात कहती है कि अगर हम कोई रिलीफ लेना चाहते हैं, कोई कंपनसेशन लेना चाहते हैं डिफेंडेंट से और वो इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, तो उस वक्त हम सूट वहां पर फाइल करेंगे जहां पर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी। या तो हम वहां पर भी सूट फाइल कर सकते हैं जहां पर डिफेंडेंट रहता है, और डिफेंडेंट के पर्सनल ओबीडियंस को भी देखा जाएगा। पर्सनल ओबीडियंस से मुराद है अगर प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट के अगेंस्ट मनी की रिकवरी का सूट फाइल किया और कोर्ट ने प्लेंटिफ के फेवर में डिग्री इशू कर दी, तो अब डिग्री की एग्जीक्यूशन के वक्त डिफेंडेंट को कहा जाएगा कि वो अमाउंट पे करे। लेकिन डिफेंडेंट अमाउंट पे नहीं करता तो कोर्ट डिफेंडेंट को अरेस्ट करके या डिफेंडेंट की प्रॉपर्टी को अटैच करके या फिर डिफेंडेंट की प्रॉपर्टी को सेल करके भी डिग्री की एग्जीक्यूशन करवा सकती है। तो अगर प्रॉपर्टी डिफेंडेंट की पोजीशन में है तो इस केस में सूट वहां पर फाइल किया जाएगा जहां पर डिफेंडेंट रहता हो या जहां पर बिजनेस कैरी कर रहा हो या वर्क फॉर गेन कर रहा हो, वहां पर भी जो है सूट फाइल किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी शॉप किसी बंदे ने जला दी तो आप उस शॉप की कंपनसेशन क्लेम करने के लिए उस जगह में सूट फाइल कर सकते हैं जहां पर आपकी शॉप होगी, या फिर आप वहां पर भी सूट फाइल कर सकते हैं जहां पर डिफेंडेंट रहता होगा, या फिर वहां पर भी सूट फाइल कर सकते हैं जहां पर डिफेंडेंट बिजनेस कर रहा होगा। तो किसी भी जगह में भी आप सूट फाइल कर सकते हैं, क्योंकि वो सूट आप कंपनसेशन को क्लेम करने के लिए फाइल करते हैं कि आपको कंपनसेशन दी जाए, आपका इतना लॉस हुआ है, आपको उसकी पेमेंट की जाए। वैसे तो सेक्शन 16 यही कहती है कि जहां पर भी सब्जेक्ट मैटर होगा वहां पर सूट फाइल होगा, लेकिन प्रोविजो ये बात कहती है कि जहां पर इमूवेबल प्रॉपर्टी की कंपनसेशन फॉर रॉन्ग या किसी भी रिलीफ को ऑब्टेन करने के लिए जब आप सूट फाइल करते हैं तो उस वक्त सूट वहां पर फाइल किया जाएगा जहां पर वो प्रॉपर्टी होगी, या फिर वहां पे फाइल किया जाएगा जहां पे डिफेंडेंट रहता है या जहां पर डिफेंडेंट अपना बिजनेस कर रहा है या जो है किसी भी तरह का वो प्रॉफिट गेन कर रहा है। तो दोस्तों, अगर आपके माइंड में किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप हमें मेल या कमेंट्स कर सकते हैं। अगर आपको हमारा आज का लेक्चर समझ आया हो तो हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें
تاکہ آپ کو ہماری آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آ جائے۔ اپنے فرینڈز کے ساتھ آج کی لیکچر کو لازمی شیئر کریں تاکہ وہ بھی ایزیلی لا سے ریلیٹڈ نالج گین کر سکیں۔ اور اگر آپ لا سے ریلیونٹ کسی بھی طرح کی کوئی ہیلپ چاہتے ہیں تو آپ ہمیں ای میل یا کومنٹس کر سکتے ہیں، یا آپ ہم سے لا کی آن لائن کلاسز کے لیے بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اینڈ ایٹ لاسٹ، تھینک یو فار واچنگ۔